Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaum, hari Senin 27 Oktober 2025, kita lanjutkan kajian ba'da sholati zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i dari Kulliyatil Hadis min Sahih Al-Bukhari di Kitabil Iman. Tasmi' ba'da dars qasir sah ba'da dars. Chapter 31, Babu Husni Islamil Mar'i. Chapter what is said, a person who embraces Islam sincerely. A person who embraces Islam sincerely. Bab Husni Islamil Mar'i. Bab tentang kebaikan Islam seseorang. Qala Malikun, intabihu. Huna qala Malikun madha hukmuhu. Hadis mu'allaq. Hadal hadis muqaddimah li Imam Al-Bukhari mu'allaqan min qaul Imam Malik. Wa sayati ba'da dalik hadis marfu an Abi Hurairah. Hakada. Qala Malik akhbarani Zaid ibnu Aslam anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Abi Sa'idin Al-Khudri akhbarahu Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kullu sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisasu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah dhifin wa sayyi'ah bimithliha illa an yatajawazallahu anha. So this hadith is mu'allaq, not came to the Sahih Al-Bukhari, because Al-Bukhari said qala Malik, and Al-Bukhari never seeing Malik. Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-12 dan Imam Malik tabaqah yang ke-7 min kibar itba'ut tabi'in. Tidak bertemu keduanya. Maka ini disebutkan dengan hadis mu'allaq, dan lihat bagaimana lafadznya qala Malik. Imam Bukhari menyebutkan bukan haddatsana. Kalau dia menyebutkan haddatsana, akhbarana, sami'tu, dia telah masuk kepada kebohongan. Berbohong. Dan Imam Al-Bukhari di sini jauh dari kebohongan. Maka di sini dia mengatakan qala Malik, menunjukkan qala di sini tidak bersambung. Kapan dia bertemu Malik? Jauh. Min kibar itba'ut tabi'in, bertemu dengan Malik. Qala Malik, maka di sini hadis ini sanadnya terputus, mu'allaq. Namun kita ambil makna matan karena nanti akan datang dengan lafaz yang sama. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulli sayyi'ah kana zalafaha. So narrated by Sa'id or Abu Sa'id Al-Khudri, the messenger of Allah said, if a person embraces Islam sincerely, maka jika seorang hamba masuk Islam, mu'allaf, came to Islam, new to Islam, and after this fahasuna islamuhu, so after this he embraced Islam sincerely, then Allah shall forgive all his past sins. Maka Allah pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. And after that starts the settlement of accounts. Maka setelah itu Allah akan menghisabnya sesuai dengan amalannya. The reward of his good deeds
will be 10 times to 700 times. So this for the Muslim. If doing something good, one good like now, we pray duhur, one good deed. Maka untuk seorang Muslim yang baik, Muslimnya, baik keislamannya, keutamaannya di sini Allah akan memberikan barang siapa yang melaksanakan amalan satu kebaikan seperti kita sholat duhur. Like now we pray duhur, one pray. So what? After this, Allah write for us 10 times to 700 times. Namun Allah tidak menulisnya. Si Said sekarang, Said and Ahmad and Sufyan and Yusuf just one pray, have one pray. No. But maybe Allah send to us the reward 10 or 100 or 200 or until 700 because our one pray. Okay? So this beneficial for the Muslim good al-Islam. The Muslim but good al-Islam. Maka ini kebaikan dari seorang Muslim yang mempunyai kebagusan Islamnya. Bagaimana jika dia melaksanakan one good deeds, Allah give him 10 or 100 until 700 good deeds. You know, understand? Maka seorang Muslim jika melaksanakan kebaikan di dalam Islamnya, melaksanakan satu amalan, misalnya dia sekarang sholat duhur like now, so not just one reward, bukan ditulis satu pahala, tetapi bisa jadi 10 pahala, 100 pahala, 200 pahala, 500 pahala, until 700 the good deeds reward. Fahim? Wal hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ah dhifin. Maka ditulis satu kebaikan menjadi 10, 20, 50, 100, 200, 500 sampai 700. Ini keutamaan seorang Muslim yang tadi akhlaknya baik, amalannya baik. Wasayyi'ah bimithliha. Undur. But about the bad deeds. Like now someone good something bad, make something bad. Allah just make reward for one bad only. Maka ini maknanya wasayyi'ah bimithliha. Adapun orang yang melaksanakan keburukan dicatat satu keburukan saja. Illa an yatajawazallahu anha. Dan demikian juga jika Allah menginginkan untuk diampuni akan tidak dihitung amalan tersebut. So we back to the hadith. For each good deed and one evil deed will be recorded as unless or Allah forgives it. So for the bad deed, Allah just recorded one bad deed. Like someone now, for example, Muslim, after he pray, after he learn it, back to son, do something bad. So Allah just recorded only one bad. Maka barang siapa di antara kalian sekarang pulang ke Sakan atau kemana saja pulang, kemudian berbuat buruk, apa saja dari perbuatan dosa, maka hanya ditulis satu dosa. Paham? Itu juga kalau Allah menginginkan dosa itu dicatat. Namun jika Allah mengampuni dosanya, illa an yatajawazallahu anha, jika Allah menginginkan dihapus dosanya, ya sudah dihapus. Seperti di hadis-hadis seperti yang lalu, hadis bitaqah dan hadis Allah mendekati kepada hambanya di hari kiamat dan menampakkan keburukannya dan Allah menghapusnya. Maka inilah makna dari hadis mu'allaq dan kita masuk kepada hadis yang marfu. So now we going to the hadis as-sahih. Haddatsana Ishaq bin Mansur
Qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. So we're talking now about chain first, because we already know about the meaning about matan. Imam Al-Bukhari said haddatsana Ishaq ibn Mansur. Who's Ishaq ibn Mansur? Ishaq ibn Mansur ibn Bahram. So Ishaq ibn Mansur ibn Bahram Al-Kausaj Abu Ya'qub Al-Marwazi. So Al-Marwazi min Naisabur now is Iran. Marwazi Iran now, not Iraq. So this ulama from Iran. Too much ulama from Iran. And between Iran and Iraq is different. Maka berbeda orang Irak dengan orang Iran. Iraq is Arabic. So Iraq is Arabic. He speak Arab. But Iran, Persia, like now, Iran now, not speak Arabic. So not Arabic. Iraq Arabic. Iran not Arabic. So this guy, An-Naisaburi, Al-Kausaji, or Al-Marwazi from Iran, dari Iran. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-11, di atas sedikit dari Imam Al-Bukhari. Wa tabaqah Al-Hadi Asr, di bawah sedikit, atau dari gurunya Imam Al-Bukhari yang berbeda sedikit satu tabaqah dengan dirinya. Dan dia kedudukannya dikatakan oleh Abu Hatim Saduq, Hasanul Hadis. Namun ini bagi Abu Hatim. Adapun yang lainnya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan kana faqihan aliman. Dan Nasa'i bahkan mengatakan thiqatun sabtun. Dan lafaz thiqatun sabtun menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Wa qala Utsman ibnu Abi Syaibah thiqatun saduq. Wakan sikotun saduq. Wa lafaz sikotun saduq maknanya di atas derajat sikoh. Bal Imam Muslim sahibu sahih mengatakan sikotun ma'mun ahadul a'immah min ashabil hadis. Maka Imam Muslim pun memujinya dengan sikotun ma'mun, dan sikotun ma'mun di atas derajat sikoh. Idan arafna hada limada Abu Hatim yaqul saduq bas. Faqad darasna Abu Hatim mahaluh minal mutasyaddidin. Hada dalil. Al-an nahnu naqul kayf fulan mutasyaddid wa kayf fulan yani mutasahil dari sini. Now all the ulama like Imam Muslim say thiqatun ma'mun, and An-Nasa'i say thiqatun sabtun, but Abu Hatim say just only saduq. This dalil Abu Hatim mutasyaddid fi jarhi wa ta'dil. Hakada. Summa akhbarana Abdur Razzaq who's Abdur Razzaq ibnu Hammam As-San'ani Al-Yamani. So Abdur Razzaq is from Yemen. Ya'is fi tabaqah at-tasi'ah, the meaning small of the itba'ut tabi'in. So he stay with Imam Asy-Syafi'i in this time, and Waqi' ibn al-Jarrah, Yazid ibn Harun, and Abdur Razzaq is Imam. Abdur Razzaq ibn Hammam As-San'ani, this Imam Muhaddith, came to him from the all countries to Yemen, because they want all the hadith from Abdur Razzaq. Abdur Razzaq like the stars for the muhaddithin in this time. For example, Imam Ahmad going from Iraq to Yemen. And you see Iraq where? Iraq and Yemen. Yemen is in the down from the Saudi, too far. And after this, Ali ibn al-Madini
going to Abdur Razzaq and Abu Hatim and Abi Zur'ah and Ishaq ibn Rahawayh al-Marwazi from Iran. Ishaq ibn Rahawayh from Iran going to Yemen to Abdur Razzaq as-San'ani. So Imam Ahmad when going to Yemen, Qaddarallah, when he came to San'a, Qaddarallah ma syafa'al, Abdur Razzaq make Hajj. And you know Hajj in this time, not just 1 week, 2 weeks, but maybe 4 months because they have camel or with himar. So Imam Ahmad just waiting, Alhamdulillah. So after this, Imam Ahmad said, La Buddha min San'a walau talas safar. We must going to the San'a, the capital of Yemen, to Abdur Razzaq ibn Hammam as-San'ani, walau talas safar. Walau talas safar. And maybe far, far away. I'm going from Iraq to Yemen, to Abdur Razzaq, and far, far away. So this Imam Ahmad, how the Salaf before learning Islam. Maka lihat di sini bagaimana para ulama terdahulu belajar agama. Adapun kalian dari Pekanbaru dekat, dari Medan dekat, dari Darmasraya cuman 5 langkah dekat. Maka semangatlah kalian menuntut ilmu. Kalian masih dekat, ada HP, bisa berhubungan dengan orang tua, video call dan yang lainnya. Zaman salaf dulu, mereka meninggalkan tanah kelahiran bertahun-tahun, duduk bersama para ulama bertahun-tahun. Maka bersabarlah dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum. Maka Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya hidupnya habis di jalan bersama para ulama dari Irak ke Iran, ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Yaman. Semua waktunya untuk menuntut ilmu. Qala akhbarana Ma'mar. So Ma'mar same is Yemeni. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Al-Azdi is Basrah, but he stay in Yemen. So he is Yamani from Basrah. Min kibari sabi'ah. Maka Imam Ma'mar ibn Rashid al-Azdi min ru'us itba'ut tabi'in. Ka Imam Malik, kal Auza'i, kal Layth ibn Sa'ad, wa kadhalika Syu'bah and Sufyan al-Thawri and Sufyan ibn Uyainah. They all the bigger of the itba'ut tabi'in, they all ahli sunnah. So they make dakwah ahlu sunnah and dakwah ilmil hadis. So Ma'mar is imam, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Imam Ahmad said, kana man atlaba ahli zamanihi lil ilm. So he is Imam Ma'mar going to the world to seeking ilm. And he is Imam, not only thiqah. Summa qala haddathana Hammam. So who is Hammam? Hammam ibn Munabbih. From where? Hammam as-San'ani al-Yamani. So from Abdur Razzaq ibn Hammam. Haddathana Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Haddathana Hammam ibn Munabbih. They all is Yemeni people. So
Yemeni people strong for seeking ilm. And now Allah open for them in this time Syekh Mukbil. And after Syekh Mukbil died, the student of the Syekh Mukbil. So now like our student going to Yemen for seeking ilm. And inshallah Yusuf going to Yemen for seeking ilm after here 5 years or 3 years, inshallah. So Hammam ibn Munabbih, he is San'ani al-Yamani. He stay in the stage of the fourth fi rabi'ah min tabi'i as-saghir ka Imam Az-Zuhri. Wa huwa Hammam ibn Munabbih rawi thiqah, telah dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga oleh para ulama yang lain. So from Hammam haddatsana or an Abi Hurairah. So Abi Hurairah from where? From Yemen, same. So Abu Hurairah, the best of the Sahaba for ilmil hadith, he have 5,470 hadith remember in his heart, and he is Yemeni. So now this chain is all Yemenis. Abdul Razzaq, Ma'mar, and Hammam ibn Munabbih, and Abi Hurairah, they all Yemeni. Hada sanad musalsal bil Yamaniyin. So we said this chain is Yemenis. Nabi Muhammad SAW said, so now this hadith not from Abi Sa'id, like hadith mu'allaq from Abi Sa'id. Now this from Abu Hurairah marfu. Makna marfu, bersambung, musnad, sahih kepada Nabi. Qala Rasulullah SAW same the meaning. Ida ahsana ahadukum islamahu. So the messenger of Allah said from Abi Hurairah, if anyone of you improve his Islamic religion, fi kulli hasanatin ya'maluha tuktabulahu bi ashri amsaliha ila sab'imi'ah dhifin. So if anyone of you follow strictly his Islam religion, then his good deeds, the meaning is one good deed, will be rewarded 10 times to 700 times. Maka jika dia mempunyai satu amal soleh seperti sekarang sholat duhur, ditulis 10, 20, 50, 500, 700 kebaikan. And a bad deed will be recorded as it is. Wa Nabi qala wa kullu sayyi'ah, semua perbuatan buruknya, ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. So if he doing something bad, and a bad deed will be recorded as it is, maka perbuatan dosa satu perbuatan ditulis satu. Maka oleh sebab itu seorang muslim yang baik di dalam Islamnya Allah memberikan kenikmatan ini. Jadi oleh sebab itu jadilah muslim yang baik. Maksudnya muslim yang sholat, muslim yang berpuasa, muslim yang mempunyai adab yang baik kepada tetangga, adab yang baik kepada para santri, adab yang baik kepada guru, tidak membohongi guru, tidak menipu guru, ihtiram atas ilmu yang diberikan gurunya misalnya. Maka seperti ini Islamnya baik, Allah akan menjadikan amalan-amalannya berlipat ganda. Namun hanya sekedar muslim KTP, tidak sholat Jum'ah, tidak melaksanakan puasa, bagaimana mau mendapatkan seperti ini? Jadi perbaiki dulu Islamnya, setelah baik terus beribadah waktu 5, waktu sholat berjamaah, apalagi setelah sholat berjamaah terus menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah menjadikan kita seperti itu dengan mudah. Maka diharapkan apa yang kita lakukan satu ditulis oleh Allah 500 kali lipat, 700 kali lipat.
Maka kelak diharapkan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka diharapkan dengan ayat yang kita baca tadi di Al-Qari'ah dengan qiraah Al-Kisai, barang siapa yang melaksanakan amal soleh dan berat timbangannya dengan amal soleh, lebih berat daripada timbangan dari keburukannya, maka dia akan masuk surga. Ini yang kita harapkan. Kenapa? Salat kita ditulis 700 kali lipat. Menuntut ilmu kita sekarang ditulis 600 kali lipat. Adapun dosa, 1 kali dosa ditulis 1. Maka awas. Kesempatan ini harus kita pupuk. Terutama kalian masih kecil-kecil, maka